Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Sobra 9 milyon na katawo ang apektado tungod sa bagyong Yolanda. Nangabot na sa Sugbo ang dili momeno sa 2,500 ka namakwit gikan Tacloban City. Gilunupan ang Digos City kagabi nunot sa kusog nga ulan. Og nanawagan si US President Barack Obama og cash donations alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Dulan 2,400 na katawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagpabiling anaa sa sobra sa 3,800 katawo ang samdan, samtang 77 ang missing. Sa Tacloban City, gikumpirma ni Mayor Alfred Romualdez nga anaa na sa 801 ang patay ug 282 ang missing gikan sa 244 kagahapon. Misa kasab sa halos 2 milyon ka pamilya o sobra 9 milyon ka tawo ang apektado sa 44 ka mga probinsya. Dunay 1,000 ka evacuation centers diin namuyo ang sobra 78,000 ka pamilya o sobra 300,000 ka mga tao. Apan gibana-banang 1 ka milyon ka mga tao ang wala sa mga evacuation centers. Naguba sab sa bagyong Yolanda ang sobra 250,000 ka mga balay. Samtang anaa sa sobra 4 billion pesos ang danyos tungod sa bagyo. Pagkakaron, nagkantidad na og sobra 70 million pesos ang nahatag nga hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyo. Gibutyag ni Presidente Aquino nga walay dali nga sulbad sa problema sa mga residente nga naigo sa Yolanda. Atol sa iyang pagbisita sa mga relief center sa Pasay City, nangayo og dugang tabang ang Presidente aron madali ang pag-apod-apod sa hinabang ngadto sa mga nagrabihan sa bagyo. May pasalamat sab si Aquino ngadto sa mga mihatag og hinabang alang sa mga biktima. Matod ni Aquino, angay nga magtinabangay ang gobyerno ug ang katawhan aron mabalik sa normal ang kahimtang sa mga naigo sa bagyo. Gidayeg sab sa Presidente ang mga miboluntaryo sa ilang oras ug kusog aron moabag sa relief operations. Alang sa Presidente, dako ang tabang nga gihimo sa mga volunteers aron mapadali ang pag-apod-apod sa tabang ngadto sa mga biktima. Giangkon sab sa Presidente nga lisod sab ang kahimtang sa supply sa kuryente tungod kay gatusan ka transmission towers ang naguba. Apan mipasalig ang Presidente nga posibleng mabalik ang supply sa kuryente sa sunod bulan. Gibutyag ni United Nations Humanitarian Affairs Chief Valerie Amos nga masabot ra ang giingong hinay nga pagresponde ngadto sa mga naigo sa bagyo tungod sa sunod-sunod nga kalamidad nga miigo sa nasod. Giangkon sab ni Amos nga lisod ang pag-apod-apod sa hinabang ngadto sa mga biktima tungod sa kakulang sa transportasyon. Nanawagan sab ang UN ngadto sa iyang mga miyembro nga dili kalimtan ang mga biktima sa mga kalamidad nga miigo sa nasod nga wala pa makabarog pagbalik. There are still areas that we have not been able to get to where people are in desperate need. I very much hope that over the next 48 hours that will change significantly. Please, let's not forget about the needs of those who are affected by the Bohol earthquake, the crisis in Zamboanga, those suffering from the ongoing insecurity and violence in central Mindanao as well. Nangabot na sa Sugbo ang kinadak-ang grupo sa mga mibakwit gikan Tacloban. Si June Tariman sa detalye. June? Mencho, alang sa mga refugees gikan sa Tacloban City, ang pag-abot lang sa Sugbo, paigo na kayo nga sila makalingkawas sa kalisod nga ilang nahiaguman gumikan sa pag-igo sa bagyong Yolanda dito sa ilang siyudad sa Tacloban. Sadyang miabot ang BRP Dagupan sa Captain Deloso Pier sa Naval Forces Central sa Lapu-Lapu City ang 2,490 ka mga refugees wa ka pugong sa pagpakpak sa ilang pag-abot diha sa pantalan. Ang uban kanila nagdala pa mga signage nga nagpasalamat ngadto sa Navy. Ang barkong BRP Dagupan usa lang sa mga barko sa Navy ug Coast Guard nga mihakot sa mga relief goods ngadto sa Tacloban City. Kagahapon ang Coast Guard nakahatod sa 220 ka pasahero gikan sa Tacloban City padulong sa siyudad sa Sugbo. Apan katong mga pasahero pulos to na mauli gikan o na mauli diretso sa ilang mga tagsa-tagsa ka panimalay sa ilang mga paryente. Ang mga refugees karong adlaw
bidugang sa ubang refugees nga naa karon po officially gipahimutang sa mga LGU sa Cebu City, diha sa Cebu City Sports Center ug naman diha sa Tinago Gym. Ang diri sa Lapu-Lapu City si Mayor Paso Dadasa ni andam og tulo ka evacuation center sa tulo ka barangay aron himuong temporary shelter sa mga refugees. Ang uban kanila kining nay karon midunggo karong adlaw midiretso sa adto sa ilang mga parinti, ang uban midiretso og larga ngadto sa ilang final destination. Ang mga relief items nga giandam usab karon diri sulod sa Navforsen giapod-apod usab ngadto mga refugees nga nangayo og relief items. Apan sa pag-abot lang nila diri sa Navforsen gihatagan na din sila diretso og pagkaon, gipa-snack sila sa tilugyanan sa Lapu-Lapu City Government. Ang uban ni pahimutang ubos sa medical check-up o gihatagan usab og medisina. Alang sa mga refugees, safe na sila karon sa ilahang pag-abot diri sa siyudad sa Lapu-Lapu o nanghinaon sila nga makabalik sila dito sa Tacloban City sa labing daling panahon human gibagyo ang ilang kinabuhi dito. Ang gidighanon karong adlaw sa mga refugees nagpakita lang unsa na gyud ay kalisod ang kinabuhi dito sa Tacloban City. Mensu? June, mga pila nakabuok ang total nga mulupyo sa Tacloban nga mibakwit padung sa Cebu? Kung atong iad ang gidighanon karon menso nga we have 2,439 plus about 2,000 dito karon sa Cebu City. So more or less we have 4,000 na dinhi karon sa Subo nga gikan dito sa Tacloban City. Pero kana siya officially handled by LGUs. Si Mayor Mike Rama sa Cebu City mihangi na sa ubang local government units diri sa lalawigan sa Subo nga mutabang kapag accommodate sa mga refugees gikan sa Tacloban City kay di masad madala og ang Cebu City lay handle. Mo hinungdan na kining bus karon ang kinadak-an nga bus sa mga refugees gikan sa Tacloban City diri gidunggo sa Navforsen sa Lapu-Lapu City aron ang LGU sa Lapu-Lapu mao na sa mo handle. So si Mayor Radasa do nagiandam nga tulo ka evacuation centers pero ang uban may diretso og adto sila mga paryente. Kini wa pa nilabot sa uban nga mga labi na tong kagahapon nga wala i-handle sa mga LGUs midiretso og adto sa mga balay sa ilang mga paryente o kaha midiretso og adto Taclo niadtong Bohol niadtong Manila. Menso? So, June, misulti ka nga duha ka buok ang sa Cebu City mismo nga evacuation centers ang ilang giandam tulo sa Lapu-Lapu City. Naa ba kay idea kung pilay capacity ni aning mga evacuation centers nga giandam sa local government units dinha sa Cebu? Ang Tinago Gym, usara na siya ka ordinaryong barangay gym, so maka-accommodate na siguro kinadaganan 100 kung maglingkod, kung magbarog daghan. Pero kinahanglan ipahimutang ni Mugtarong. Ang Cebu City Sports Center, dako man kay na kay it's a sports center, pero ang mga evacuation na ana nila ipahimutang ilawom sa grandstand, so di gyapon daghan ang ilahang ma-accommodate mensu. So kinahanglan ang tabang sa ubang LGUs aron ma-accommodate ang daghan pa kayong mga mulupyo sa Tacloban City nga gustong moanhi dinhi o musibat dito sa maong syudad. Okay, so June, I'm sure nga medyo dugay pa ang rehabilitation sa Tacloban ug ang kanang mga duol nga area sa Tacloban. Aduna bay long-term plan ang local government para sa mga evacuees nga nidagsa diha sa Cebu? Suma silang gingon, Mencho, it's only a temporary shelter para sa mga evacuees. So anak ron sa mga evacuees kung dangop sa ilang pamilya. But ato pang paminawon niya ang DSWD kung unsay ilahang long-term plan para nining mga evacuees. Pagkakaroon, temporary accommodation lang una ilang yatag. Mientras tanto, wala pa final plan. But I'm sure it will be part of the rehabilitation program or effort unya para sa Tacloban City sa kinatibukan, Mencho. Right, daghang salamat sa imong report, June. June Tariman, reporting gikan Cebu City. Gibutyag sa Department of Energy nga kapin sa 160 ka power generator sets ang ipadala ngadto sa mga lugar nga naigo sa Yolanda. Ang mga power generator gamiton isip tinubdan sa kuryente sa mga apektadong lugar. Matod sa DOE, ang matag generator dunay kapasidad nga 2 hangtod 3 kilovolt amperes nga makapasuga nga og dulan 50 ka panimalay. Mipadala na sab ang DOE og duha ka generator sets ngadto sa Health Department alang sa ilang mga medical mission sa mga nagrabihan sa bagyo. Nakig-alayon na sab ang DOE ngadto sa Armadong Kusog alang sa pagpadala sa mga generator sets ngadto sa mga apektadong dapit. Gibutyag sa Department of Public Works and Highways sa Eastern Samar nga kapin 60% na sa mga dalan sa lalawigan ang maagian na. Matod sa hepe sa Construction Section Engineer Jose Alejandro Jr., maagian na ang sagad sa mga dalan sa Borongan City paingon sa Giwan.
Apan gitutukan una ang paghawan sa mga main arteries gikan sa nangaguba nga mga bahin sa dalan. Mato ni Alejandro, padayon gihapon ang clearing sa secondary ug shoulder lane sa mga dalan. Niadtong Miyerkules, giayo sab ang mga dalan sa lungsod sa MacArthur, gipaabot nga mahuman ang clearing operation sa mga dalan paingon sa Giwan karong Sabado. Dugang ni Alejandro, gipaabot nga mahuman ang pagsusi sa danyo sa mga dalan ug infrastructure sa dili pa mahuman ang semana. Gihimakak ni Customs Commissioner Rufy Biazon nga gikolektahan og buwis sa mga opisyal sa customs ang mga donasyon nga gipadala pinaagi sa German airline Lufthansa. Kinihuman nga mikatab sa social media ang pasangil nga dili i-release sa BOC ang mga relief goods kung dili makabayad og buhis ang Lufthansa alang sa mga imported items. Mato ni Biazon, iyang gikontak mismo si Lufthansa Country Manager Paul Schenk aron mangutana bahin sa giingong nahitabo. Gikutlo ni Biazon ang giingon ni Schenk nga nalipay sila sa clearance sa customs. Giangko ni Biazon nga milungtad og pipila ka oras ang pagprocess sa mga donasyon apan mipasalig siya nga gi-release ra ang mga donasyon. Sigon ni Biazon, iyang pasakaan og kaso ang mga mipakatap sa sayop nga impormasyon. And with those words, it is quite obvious that the report na meron daw delay is untrue. Yung report na siningil sila is untrue, no? And without basis. It did this country a disservice, yung kanilang ginawa ng irresponsible release of such information. Gibutyag sa kapulisan nga girelibuhan si Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soraya kinsa unang mibana-bana nga basig moabot og 10,000 ang patay tungod sa Yolanda. Mato ni PNP spokesperson Ruben Sindak, nakita sa kadagkuan sa PNP nga angay relibuhan si Soraya tungod sa iyang giingong pait nga kasinatian sa bagyo. Sigo ni Sindak, ibutang ubos sa stress debriefing si Soraya ug ubang mga pulis nga nadestino sa Eastern Visayas. Can confirm now that Police Chief Superintendent Elmer Soria was relieved from his post. Higher headquarters believes that I think there should be some action towards it. We believe that after that experience, Police Chief Superintendent Elmer Soria might be going through a acute stress reaction. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mopadala ang Davao Region ug mga sundalo aron motabang pagpatindog ug pag-ong mga balay alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Ang detalye sa among pagbalik. Mitanyar ko og 2 million pesos nga kantidad sa hinabang ang mga vice mayor sa nasod alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Matod sa National President sa Vice Mayors League of the Philippines, Manila Vice Mayor Isko Moreno, isip usa ka national organization sa mga city ug municipal vice mayors, dako ang matabang sa ilang organization alang sa mga apektado sa bagyo pinaagi sa hinabang nga aprobado sa mga municipal ug city councils. Giauhag ni Iloilo City Vice Mayor Jose Espinosa nga tabangan ang mga lungsod sa Kabisayan nga limitado ang calamity funds alang sa rehabilitation and relief efforts. Nang hinaot si Moreno nga inay magtinudloay kung si kinsay angay basulon, magtinabangay na lang aron i-rehabilitate ang Eastern Visayas ug ubang lungsod ug syudad nga naigo sa bagyong Yolanda.
Giawhag sab ni Moreno nga muhimo og mga balaod nga mas makapaandam sa mga komunidad alang sa mga umaabot nga katalagman. Nagpanayon ang pagpadala og hinabang og team sa Davao Region alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Ning higayuna mga sundalo ang ilang ipadala ngadto sa Tacloban City aron mamanday. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Menchu, mopadala ang Davao Region og sundalo ngadto sa mga apektadong lugar sa Leyte nunod sa bagyong Yolanda. Apan inay armas, martilyo o gabas ang dalon sa mga sundalo tungod kay mutabang sila paghimo og mga bagong balay alang sa mga apektado sa bagyo. Gikan sa Twin Task Force Eagle sa 10th Infantry Division ng mga sundalong ipadala. Matod ni Major General Ariel Bernardo sa 10th ID, gibansay-bansay ang mga sundalo dili lang sa search and rescue apan sa carpentry ug engineering sub. Gipadala na sab kagahapon sa Davao City Government ang ikaduhang team nga mutabang sa retrieval ug medical operations sa Tacloban City. Mitabang sa Davao Light and Power Company ug mga personnel nga gilangkuban sa 4 kagang ug 20 ka linemen ngadto sa amihanang bahin sa Sugbo aron sa pagpabalik sa kuryente sa lugar lakip na sa Leyte. Samtang gibutyag sa University of the Philippines Mindanao campus nga modawat sila og mga tinunan gikan sa UP Tacloban nga apektado sa bagyong Yolanda ug buot mo padayon sa ilang pag-eskwela dinhi sa Davao City. Matod ni UP President Alfredo Pascual, dili na kinahanglan ng cross-enrollment requirements. Menchu. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City. Adunay gipahigayong briefing ang Malacañang karong orasa atong paminawon. Members of the cabinet several assignments. So for at least for the logistics here and in Cebu, that assignment has been given to Secretary Cesar Purisima of the DOF. And sorry, there you go. And Secretary Linda Baldos has been appointed by the President to coordinate volunteer efforts. You may be wondering why this is necessary because over the past few days, we have gotten an overwhelming response for those who want to help, for trucks, for medicine, for everything. So now we are going to point everybody in the direction of Secretary Baldos, who will be coordinating all the pledges of help, at least for manpower, etc., all donations. Kasi po, syempre, pag medicine sa DOH po yan, so magta-traffic po si Secretary Baldos pagdating doon sa saan po bang ahensya dapat mag-receive, makarating sa ganito. As previously mentioned, syempre si Secretary Soliman, yung distribution on the ground, kasama dyan yung tinawag na nila yung sarili nilang task force Yolanda, si Secretary Volz Gasmin, who was in yesterday and was reporting to the President. I also understand that Secretary Gasmin has been to the NDRRMC to monitor their progress as well as to give additional instructions from the President. Secretary Maro has remains in Tacloban. Si Secretary June Abaya has been tasked by the President to make sure that the goods are moving to the affected areas. I think I've mentioned everybody. So, ano po ba yung mga challenges? What are the challenges that we continue to face? There you go. By government estimates, ito po yung mga isa dun sa mga logistical challenges po natin. Meron po tayong kailangang suportahang 275,000 families in Leyte and in Eastern Samar. So, ang estimate po natin dito, ang isang pamilya po ay 5 katao, that results in 1.357 million people. So, kailangan po ng pamahalaan para masuportahan po yung kanilang pangangailangan para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kailangan po nating mag-produce ng 1.1 million food packs every week. So, yung target po ng 4 na repacking centers dito sa Maynila ay 140,000 food packs per day. Kaya kailangan po natin yung mga tulong, yung mga patuloy po na dumarating at nag-o-offer po kanilang time. Nagpapasalamat po kami para dito at umaasa po kami hindi po kayo magsawa doon sa pagtulong ho doon sa repacking. So this is the challenge to fulfill these requirements and to move, that is an estimated
8.3 million tons of food packs weekly. Hindi pa ho kasama dyan yung fuel, yung equipment. Ang isa hong C-130 natin, ang payload niyan, nasa 20.4 tons. So ito ho yung these are the logistics that we have to deal with on a daily basis to make sure that from production to distribution to getting it to the victims, these are the daily challenges that we all must address. So since November 12, the DSWD has delivered a total of 115,607 food or rice packs to the following affected areas: to Giwan in Eastern Samar, to Tacloban City, and Leyte. I have a breakdown of the initial plus the additional. I can give this to you later after the briefing. And as of November 14, 2013, 2 p.m., a total of 35 countries have pledged their assistance, and 5 international organizations have pledged their assistance and their help. However, we did check with Commissioner Henares because of several questions about donors tax, VAT, etc. This prompted her to actually ask the Bureau of Treasury if any donation in cash has been received. So far, wala pa ho. If you see those in the news reports, what happens is there is a total amount, and that is given by the government to their chosen aid agency. I mean, most notably, siguro po sa UN yan, meron po sa World Food Program, sa Philippine Red Cross, etc., or International Red Cross. So, the President has already given instructions for the creation of a website. We should be given a few, in a week's time, inahanda na po nila, mailo-launch na po yun. Ang gusto po kasi ng Pangulo, makita kung magkano yung dumaan sa gobyerno mismo. Yung, how much of the aid has been coursed through government agencies. The President wants it very specifically up on the website, who are the accountable persons, who are the accountable agencies, saan po ifa-funnel yung mga tulong na ito, at kung ano na po yung status of deployment ng aid. The President was categorical. He wants these details up. A team is already working on that as we speak. In the meantime, the Department of Foreign Affairs has been preparing the matrix. They've been updating this. It's available on the official Gazette website, and we invite everybody to look at it, to see especially to focus on the type of assistance that is being given. Kasi po, marami hong nagtatanong sa amin na billions yung in foreign aid. Totoo po yun, but that is also distributed in different kinds. Hindi naman po yan lahat cash. Yung iba po, medical teams, yung iba po dyan, donations in kind, which also go through other private aid agencies and should also be accounted for, like our processes in government. So, that ends my update. You have any questions, please? Yes, ma'am. Your first question will come from Bombo Raymond Tinasa. Yes, Wamo. Mahiram. Ma'am? Yes. Good afternoon, ma'am. Now that we are seeing the light and yung delivery of goods dun sa Eastern Visayas, Leyte, and other parts of the region ay medyo smooth sailing na. May tuloy-tuloy kasi na parang concerns, complaints yung other victims of Yolanda doon sa Western Visayas. So I don't know what happened to the instruction of the President to Secretary Mar Rojas to oversee yung forward center naman sa Rojas City. So baka pwede natin ma-check, ma'am, kung what's going on with the siguro logistical arrangements. Sige po, magre-report tayo dyan. Marami din pong concerns na umaabot sa amin about Capiz City and as well as some areas in Iloilo. Kasi mga kasabahan po natin sa DILG, they have been contacting the mayors, the governors, etc. Ang sabi po ng DILG sa amin kahapon, meron na po silang reports at nakapag-check-in na po yung ibang mga mayor. Nag-iintay din po tayo ng timbre kung ano po yung kailangan para handa po kasi tayong umayuda naman din doon. I'll get you the details for that, Raymond. Capiz specifically. Okay. Ang TCAP plan. Okay. Also, ma'am, is the government prepared naman yung sa exodus ng affected residents from Tacloban? Kasi parang either Cebu or Metro Manila, so technically they will be starting from scratch. So meron bang parang program
na para matulungan naman sila, baka pagdating nila dito, baka kung saan anong uri ng trabaho pa sila mapipilitan? Sa ngayon po, sinasalo natin sila by way of the relief centers. Moving forward, there will have to be the support to them also. Handa pa rin naman po tayo dyan. Some of them may also be convinced to go back to Tacloban kapag medyo mas naayos na po natin yung sitwasyon doon. Pero handa rin naman po tayong suportahan sila kung saan po sila napupunta. Ma'am, saka pasuyin na lang kasi yung may bagay ka na kahapon yung sa Matnog, Sorsogon, kasi 8 yung barge na to and fro. Until now, kilo-kilometro yung traffic doon, so it may add sa delay ng delivery of relief dun sa Samar and other parts of Leyte. Tama yun, humahaba na ho talaga yung pila kasi ho pati ho yung mga, at magandang pila po ito. Kasi yung mga relief goods po yung mga nandun. Nagkaroon ho ng sistema yung mga Metro Manila mayors na nag-adopt po sila ng munisipyo o ng bayan doon sa mga affected areas at yun po yung pagpupuntahan nila ng tulong. So yung mga convoy po ng mga truck, they are now making the land trip from Manila, Bicol, Matnog, tatawid po tayo ng Allen. Na aware na po si Secretary June Abaya doon sa pangangailangan po natin doon sa mga dagdag na roro sa Matnog, papunta po yan ng Allen, nabigyan na po ng instructions yung Marina na either magbukas ho ng, to open the route to more roros, or kung hindi man to makakuha pa ng iba, ay mas dalasan po natin yung biyahe. We were notified of the problem yesterday na paggaling ho ng Matnog, maglalanding po ng Allen, mag-iintay hong mapuno ulit, babalik. That contributes to the delay. Nasabihan na rin po ng Marina yung mga tao natin doon. Ngayon ho kasi, nagkakaroon na ho ng palitan. From Matnog, relief goods ho ang dala. From Allen, minsan nahihirapan ho silang magpuno. Yung sa Matnog, nag-iintay din naman po yung mga taong gusto namang pumunta para mabisita po yung kanilang mga pamilya naman din po doon. So yes, we're aware of the problem and also we're trying to put together the logistics to solve it. Kimberly Tan of GMA News Online. Yes, Kim. Good morning, ma'am. Ay, good afternoon. Yung ano po, yung sa 30 towns lang po yung na-reach daw po ng government sa Leyte. Di ba kahapon, ma'am, pinoject daw po na ma-reach lahat ng 40. So, what happened? Ano yung naging obstacles and ayun, sige. Ano muna po yung obstacles? Well, isa dun sa mga obstacles, syempre yung we were expecting more trucks to arrive. Yun ho yung hindi lang siya nag-materialize, pero on the way na nga po sila, given na nagkakaroon din tayo talagang, you know, it's the task of producing and moving and making sure. So, yun po yung mga daily challenges natin. So, ngayon ho, since merong yung 10 out of the 40 na hindi po natin nabigyan kahapon, uunahin po sila ngayon. Kasi sila yung mas malayo. So, ito ho yung pinaprioritize na rin ng team natin on the ground to make sure na maabot naman po sila. They're also exploring other ways apart from the trucks to get the food to where it is needed. So, yung sa trucks po, hindi sila dumarating because wala pa silang dalang relief goods or nahihirapan silang makapunta doon sa lugar? Meron hong mga ibang nahihirapan makapunta doon. Lalo, we are all employing one way, yung Matnog to Allen. So, dahil nga meron na rin tayong mahabang pila ng mga trucks na nag-iintay, yung information ho sa akin is 2 Roro vessels ho yung kahapon na nagsaservice doon sa rutang yon. That's why we're looking to improve also. Meron naman hong mga goods na bumabagsak doon sa Cebu Hub. We're also, the challenge there, and which is, this is why we're also doing a call out for the folks in Cebu. If you have trucks, we need your help in moving the goods that are landing in Mactan to go to the pier. So, from Cebu to Leyte, Cebu to Samar. Ine-explore na ho namin talaga lahat ng open access points to be able to reach the other areas faster. So, ang nire-replicate po natin is yung production doon, moving it, and then distribution. So, ma'am, do we expect na the government will reach all 40 today? Yes, that is the expectation. Ma'am, on another topic po, yung mga victims po na nagpo-fly into Manila and to Cebu,
does the government have any specific plan for them for help? Well, yung ngayon po, the immediate need for them is relief. So, two things. Either they are being brought to the hospitals for medical care. Nakita po natin yan yung mga sinasakay dun sa C-130, lalo yung mga talagang kailangan na ho ng tulong. Dinadala ho natin yan diretso sa ospital. They are administered first aid as soon as we can give it to them. And yung those who are not injured, they go either to their families or to the relief centers kung wala po talaga silang pupuntahan, which is why DSWD wants a strict monitoring system on the passenger manifests para natatrack po natin yung mga lumalabas na tao so we can also attend to their needs. Weng de la Fuente of Net25. Yes, Weng. Ma'am, how are we going to address yung, although nagkaroon na po ng augmentation ng law enforcers, pero yung breakdown ng law and order, nandun pa rin. May incidents of sa Tacloban, may binaril dahil ninakawan siya. And also, may iba na hindi pa nahatira ng relief. May report na namatay daw dahil sa gutom yung isang bata. Yung alam mo, nakakalungkot kapag nakakakuha tayo ng mga ganitong report. Yung una naming task is to verify. Kasi there are many stories coming out that we have tried to vet, pero hindi naman po pala totoo. So again, we're very careful about these reports. However, when we were the president yesterday, he did mention specifically a concern for security. There have been less and less reports of incidents of looting because of the augmentation. To my understanding, we have 800 policemen already in Tacloban that have been deployed, in addition to the 1,200 soldiers on the ground from the armed forces. So the president also did give instructions to look if there is an additional need to deploy. Because we do check out these reports or incidents of alleged violence because the situation on the ground is already very highly charged, it's very tense, we're all very emotional. We need to make sure that we act accordingly in response to these reports. Somehow yung act of desperation ng ilan is dahil naiinip na nga din sila dun sa tulong ng gobyerno. A lot of major organizations interviewed yung mga peoples, localities dun. And ang tingin nila, yung gobyerno parang hindi yata sila naririnig. Naiintindihan ho natin yung bigat ng kanilang pinagdadaanan, which is why everybody on the ground is working to push faster para ho bigyan po natin sila ng ayuda. Ma'am, may report na ba with regards dun sa Calamian Island and other areas in Palawan? Kasi especially Coron, total destruction din yung nangyari sa kanila. And we heard the mayor the other day na 2 days na lang yung supply nila. Parang wala kasing nababanggit yung government with regards to other areas bukod dun sa Eastern Visayas. Okay, yung doon sa situation sa Palawan, during yesterday's meeting with the President, chinek din po nito ni Pangulong Aquino kay Secretary Gasmin, at nag-report nga po, dalawa ho agad yung lugar na that were instantly raised. First is Coron, second is Culion. Sabi po ni SND ay meron na rin po tayong adequate na resources. Ngunit handa po kaming magpadala kung meron pa hong kailangan. Ito po yung report natin galing sa NDRRMC. Nakapag-provide po tayo ng 1,792 family food packs in Coron, courtesy of the Field Office of DSWD 4B. Ang AFP Westcom naman ho, nag-facilitate po sila ng transport ng relief goods from PRC Palawan and one NGO via C-130 to Coron. Meron pong nag-preposition, yung pre-positioning and stockpiling of relief goods po, and non-food supplies are still ongoing there. So nagpa-facilitate po tayo ng transport ng relief to Coron, at nagpunta na po doon yung PG-386 to support the relief operations. So, tumutulong din po tayo doon sa mga private groups na nagdadala po by way of providing the transportation para naman ho maabot din yung tulong doon sa Coron.
Ma'am, a question from Makiko Yamada of Yomiuri Newspaper, Japan. Welcome to the Malacanang briefing. Hello and welcome. Thank you very much. Thank you, ma'am. I'm Makiko from Yomiuri, a Japanese newspaper. I have two questions. First of all is about the death toll. According to the United Nations Organization of Humanitarian Assistance, Office of the Humanitarian Assistance, the death toll until yesterday was nearly 4,500. But on the other hand, the government toll is still around 2,500 or something like that. So I don't know why there is a very big gap between the government toll and the nation's toll. This is one point. And another question is that although the president assigned the ministers to coordinate their specified areas for humanitarian assistance, I could not see how the government is overseeing the total coordination of all the humanitarian assistance, including the aid coming from foreign countries. So, isn't there any plan for the government to establish any like general organization or headquarters or something like that to coordinate to respond to the very immediate need? Okay, so the first, in answer to your first question, the official casualty count stands at 2,360. That is from the NDRRMC. I am unaware as to the source of the figure that stands at 4,000 that was apparently mentioned by the spokesperson of the UN. But there is also some confusion now because there are some agencies that are reporting that he has recanted the figure, although there is also one agency that is insisting that they have not. So I really would not be able to answer you as to the source because as far as government is concerned, we are working with the official casualty count that is released by the NDRRMC. In response to your second question, there are several systems. The main system in place would be the NDRRMC. That is by law. Most of the departments are part of that particular structure. However, in response to the scale of damage that has been brought about by the typhoon, the president has tasked additional ministers to help those who are already on the ground and here coordinating. The president has been, over the past 3 days since this has happened, has been in constant communication with the cabinet secretaries who are on the ground as well as the ones who are helping out from here. This scale of disaster was unprecedented or unexpected for the government. It is one of the biggest storms that are said to ever have hit that have made landfall in recent recorded history. So there have been comparisons to Hurricane Katrina, there have been comparisons to the earthquake in Haiti as well as in your own country. And we try to cope with what we have now. At this point, what is important to us is to reach those who need the help and to let them know, to keep them secure in the thought that more help will be coming and it is not just a one-time giving of assistance. Thank You're you. welcome. Joyce Pañares of Manila Standard. Ma'am? Yes, Joyce. Pwedeng makuha lang po yung comment ninyo dun sa Facebook po kasi ma'am kumakalat yung balita na at yung observations na nadismaya yung mga tao dahil pumunta si Secretary Rojas. Tapos wala siyang dalang relief goods. Tapos parang sinabi lang niya na andun siya para magdala ng lakas ng loob. Hindi naman po lang siguro yun. You know, minsan ano ho talaga, I have to say this carefully. Meron po tayong mga instances na minsan kahit kailangan na hong dala, minsan hindi ho dumadating katulad ng mga additional trucks na ina-expect ho natin. Siguro po at least for Secretary Rojas, gusto rin ho niyang
yung parang magpakita at sabihin sandali lang, yung reassurance, malaking bagay din yung ganon. At syempre, hindi naman din po tayo papayag yung mga kasamahan natin na hindi ho ma-back-upan nung talagang assistance yun. At yung mga pangako kung ganon ng ating pamahalaan ay sinisigurado naman po nating natotoo. Yung isa pong pinost nung isa pa ring reporter na nagko-cover doon sa Ormoc naman, ayon ho sa kanya, wala pa raw nakakarating kahit na anong ayuda galing sa national government sa Ormoc. Yung sa Ormoc, kahapon nung umikot ho yung mga truck natin, ang report natin ay galing ho dun sa Ormoc Hub, 7 towns ho yung naabot natin out of 17. They will do the round again. So, ano ho ito, kaunti-kaunti, bukas ganito, umaasa ho tayong we will give the adequate assistance to everybody who needs it. Catherine Valente of Manila Times. Yes, Good Catherine. afternoon, ma'am. Ma'am, doon din po sa death toll, there was observation that the NDRRMC seemed to be slow or apparently trying to suppress information regarding the death toll from Yolanda, especially after the president's statement that he thought death toll could only reach up to 2,500. Was there an intention to suppress information regarding the number of casualties, considering that the other independent body said that the death toll was much higher than the current, around 2,300? What will the government gain from hiding the real score daw po? As to the second part of your question, that's pure speculation. In any calamity that we've faced, we've always been upfront about the procedure that the NDRRMC adopts when it comes to the identification of casualties. So, no, there is no attempt to hide or to fudge any figures. Any assertion otherwise would just be pure speculation at this point. Second question, ma'am. Did the president has a hand in relieving Region 8 Chief Sario after he made a statement before quoting the governor related that death toll could reach 10,000? Do you think Sario became alarmist? What's the real reason for his relief? The chief of the PNP decided to relieve him because apparently that particular police officer, yung RD ng Region 8, has been through so much stress at kailangan naman din daw po ng konting pahinga. Ma'am, may report din po na tumaas daw po yung death toll, umabot na ng 4,000. Can you confirm this report? The official toll stands at 2,360. That is as of 6 a.m. today. Whatever figures that you have, I am constrained to the official toll. Last one po, marami po nagtatanong kung nasaan na daw po yung ating mga military. Kasi po based sa report, our military has one of the biggest budgets of 80 billion with over 2,200 soldiers and marines in 11 divisions. Base daw po dun sa consolidated report ng Malacanang, 1,447 lang daw po yung na-deploy. That means that the military practically has minimal presence in terms of securing population and undertaking relief and rescue operations. So ano pong masasabi ng palasyo dito? We lost some of them in Tacloban, if that's what you're asking. But yet, they are there. The pilots of the Philippine Air Force has been flying the C-130s from day 2. So, I think it's easy to see also from your coverage that the first responders, at least from the national government, are the soldiers. They have been preparing even before. They were doing their share, they were pitching in. Those C-130s don't fly by themselves. Those are pilots from the Philippine Air Force. They have been the ones. Meron nga akong isang report na yung mga sundalo po natin yung nasisigawan dahil dun sa pila. Nandun po sila at ginagawa pa rin ho nila yung trabaho nila, katulad po nating lahat. Chris Jose? Chris. Ma'am, nabanggit po ng Pangulo kagabi na balak po niyang pumunta ng Leyte. May idea na po ba kayong info kung ilang araw po siyang magtatagal doon? And aside from Leyte, bibisitahin pa rin po ba niya yung ibang affected areas? For now, what we can say is the President intends to go to Leyte tomorrow. However, as you all know, as is standard, we do not divulge how long, just in case. Thank you, ma'am. You're welcome. Good
Good afternoon, ma'am. Hi. I'm Grace po from UNTV. Ma'am, may update na po ba kayo dun sa de facto martial law in Tacloban? Sorry? De facto martial law in Tacloban. Meron na pong update? No, martial law has not been declared. I did see a particular report. No, it has not been declared. We have just been beefing up. Police and military presence there in response to the concerns of the citizens who are there about security, and also since the LGU is also a victim of the typhoon, they have been needing the help of national government. Bernard Taginod of Abante. Yes, Bernard. Mapakipaliwanag po yung food for work para sa mga teachers lang. Hindi po. May food for work po tayo. DepEd po yung in charge doon for the teachers. Meron pong food for work na i-implement ang DOLE. Meron din pong food for work ang DPWH. Meron din po ang DSWD. So marami ho yung mga ahensya. Depende po doon sa pangangailangan at kung ano ho yung tasking. So we understand that all of these people are also victim, di ba? Sorry? Lahat sila biktima naman. Yes. So kailangan magtrabaho sila to get relief goods. Meron hong binibigay pa rin na ayuda, pero meron din hong kung kailangan ho nila kasi katulad ho noong sa Ormoc, nagparang kanya-kanyang linis po sila. Yung tapat mo, linis ko. Tapat ko, linis ko. Yun ho yung ini-implement nilang sistema. Pero for the other tasks that need also labor, meron po tayong ganitong programa na kung kailangan po nilang, kung gusto pa ho nilang madagdagan or mag-enroll pa, yung sa sariling kusa po nila, meron po tayong mga ganitong programa. So that's additional relief. Yes, that is on top. That is a program that will augment. It will not take the place of relief. Isa pa po, yung program, yung relief operation program, hanggang kailan magtatagal? So we understand na siguro mahirap na siguro 3 years, baka hindi pa makaka-recover yung Tacloban, ganun. The assessment will bear that out. Doon po sa Zamboanga, ang binudget natin noon na relief for the initial assessment was 30 days. So the assessment will be made depending on the situation, on how long the relief can be given. Thank you. Weng? One last point lang. Kasi MDRRMC should be on top of yung dito sa efforts na ito. And even before before yung dumating yung bagyo, task din or inaasahan yung NDRRMC to yung preventive, 'di ba? Hindi ba disappointed si Presidente kay Undersecretary Del Rosario? Kasi alam naman po yung magnitude ng bagyo and in-alarm ng Pag-asa na merong storm surge, pero hindi masyadong naipaliwanag sa tao kung ano itong storm surge na to. Sabi nga ni Secretary Coloma, it should be described as tsunami-like wave na tatama. So, hindi ba dapat mas naging proactive yung NDRRMC in warning the local municipalities about ano yung ine-expect natin with this super typhoon? Well, for one, I know that they disseminated their bulletins before that, yung doon sa regional, sa provincial, tapos doon sa local DRRMCs na ilagay naman din po doon. Wala naman pong nababanggit sa amin ng Pangulo tungkol po doon sa performance. Ngayon po talaga ay nakatutok po tayong lahat doon sa mga kailangan pa hong gawin at doon sa mga biktima pa hong nangangailangan ng tulong. Follow-up, Bongbong? Ma'am, meron na ba tayong preparasyon kasi ang sabi nila is normal na lang yung storm signal number 4 or even stronger. Meron ba tayong parang preparasyon na yung parang ginagawa sa US na if they evacuate from state to another state? Like, for example, Tacloban, you have to move to Cebu or Mindanao to Visayas. Meron ba tayong parang mga ganong massive evacuation preparation? Yung doon ho sa massive evacuation, that has to be part of the plan that is crafted by the local officials. Dahil sila po yung nakakaalam ng terrain, sila po yung nakakaalam kung ilan. That is also in the NDRRMC law.
But the other thing is, in response to that question, in every calamity that passes, ang laging sinasabi ng Pangulo, if we have to rebuild houses, nagsimula po, sendong po ho ito, if we have to rebuild homes, we make sure that they're not in geohazard areas, they're not located in flood-prone or yung landslide-prone. So, I suppose if you want to put it in shorter terms, we have to build better pagdating doon sa mga evacuation centers, in urban centers, etc. Kasi classic example yung Tacloban eh. You move westward or eastward, dagat. So, same danger, kahit yung evacuation centers, binaha rin. Yun ho yung, exactly. So, kailangan ho nating, moving forward, at least, we have to build better. Knowing that these are the challenges that face us now. Everybody has to build better. Joyce Pañaras. Yes, Joyce. Just a quick follow-up. Would you caution people from using the term de facto martial law in Leyte and Tacloban? De facto martial law. There are some reports that have actually mentioned that, but as far as we're concerned, we just want to make sure, si Secretary Rojas wants to make sure that the security situation is substantial in those particular areas as ordered by the President. Yeah, I asked precisely because si Secretary Rojas pala yung gumamit ng term. Hindi ba parang irresponsible naman yon? Kasi it adds to the stress na nararamdaman ng mga tao. Eh, gutom na nga, tapos sasabihan pa nila that they're under de facto martial law. That I would have to check. Quote niya, ma'am, direct quote from CNN. That's correct. I'm sorry, I didn't see that interview, but I would like to check before making any sort of comment. Yan TV. Ma'am, sorry, going back po dun sa truck. Ma'am, once kailan po natin masusure na darating yung 10 trucks na inaasahan natin? Then kung darating po ba siya, ma-assure na natin na wala nang delays dun sa transportation ng goods sa land? Papunta na daw po. On the way. Parang nakuha lang natin sa text. On the way na po yung mga truck. In fact, ang haba na nga po nung pila doon sa, hindi lang po yung mga truck na magagamit ho natin, pati ho yung mga truck ng mga individuals, corporations who have donated the use to ferry. Pati ho yung mga relief goods na mga private citizens ho yung nagdo-donate, papunta na po doon. Tuesday New of DZBB. Yes, Tuesday. Hi, ma'am. Ma'am, alam natin yung magnitude ng effect nitong Typhoon Yolanda. Maraming namatay. May plano po ba ang pamahalaan na mag-declare ng National Day of Mourning or something? That has been discussed with the President and it's under discussion. Meron lang po mga ibang bagay pang tinitignan. Marami na rin naman pong nagmungkahi at nakarating na po yan kay Pangulong Aquino. No more questions? Birthday boy, you have a question? Banch Fernandez, last question. Yes, Vance. Yes, ma'am. Matapos ang CNN na binabatikos ang ating gobyerno regarding dito sa relief goods sa pagtulong. Now, ngayon naman ang New York Times, ang nagsasabing mabagal ang ating relief assistance. Now, what is the palace reaction on this? I think for now, for us, we are concentrating really on the efforts on getting them on production, getting them moving, and then the distribution and making sure that the victims receive the help that they need. Ma'am, regarding this, maybe it's not a question or what? Kasi may mga nagsasabi na somewhere in Bohol, kasi mga liblib na lugar, na nagbabayad daw po sila sa mga gadgets na pinapa-charge. Either 10 pesos or 20 pesos. Were you able to get this information? No, I am hearing it for the first time from you, but I will check with the others because nagsiset up po kasi yung, at least for the telcos set up, pati ho yung mga ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Bohol ito, sinasabi mo. If you can get me the specific place, perhaps there is, we can service that particular area for that need. Ma'am, this is a question. Super Typhoon Yolanda is unlikely to affect the Philippine economic growth credit standing at Moody's Investor Service
saying that the tragic loss of life, damage to infrastructure, activity, we do not expect it to derail long-term growth in the Philippines. Palace reaction on this? We do not expect it to derail. I think Secretary Purisima has said something to that effect, and I would defer to him on that. Regarding this, you were able to answer it a while ago. Yung sa PNP regional, that was Sorry, again? Thank you for acknowledging that I already answered it. Yes, ma'am. Kaya lang, where did they get this information? May we know, or they to investigate this bago siya na... Which one? Investigate PNP what? Regional Director in Visayas. Oh, that he was stressed. Let me ask RT Sindak what normally nagkakaroon sila ng stress debriefing kasi. But let me ask him. And also a clarification, Joyce, on the de facto martial law. The context was apparently Secretary Rojas was asked whether there was a need to override the bureaucracy when it comes to the systems that are in place for relief. And he said that in reference to the local government, yun yung tinatanong kasi parang kailangan ba na kasi the question was hindi po ba nagfa-function yung local government. And apparently Secretary Rojas had replied na the curfew itself was de facto kasi wala akong city council resolution because the local government cannot get a quorum together. Okay. So there. It was in response to a question to whether there was a need to override the bureaucracy. I think Secretary Rojas is also aware of the write-up and will be making the necessary representations after it. Thank you, ma'am. Okay? Okay, thank you, Ma'am Abby. Okay, thank you very much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Radio TV Malacanang. Back to main studio. Maukat to ang briefing sa Malacanang kabahin sa epekto sa bagyong Yolanda. Matod ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, gisiguro na sa Malacanang nga mapadali ang relief operations ngadto sa mga apektado sa bagyo. Dugang ni Valte nangandam na og sobra 1 milyon ka food packs alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Nanghatag na sab og food packs alang sa mga apektadong residente sa Coron sa Palawan. Gibutyag ni Valte nga dunay gihimo ang grupo sa mga mayor nga muila og mga lugar nga didto ipadala ang mga hinabang alang sa mga apektado sa bagyo. Ug matod ni Valte, gimanduan na sa kagamahanan ang Marina nga muhimo og dugang biyahe gikan Matnog, Sorsogon, padulong Allen, Northern Samar alang sa paspas nga relief operations. Andam sab ang gobyerno nga mutabang og muhatag og hinabang sa mga mibakwit nga mga residente padulong sa Manila ug Sugbo. Gibutyag ni Valte nga ila nang gisusi ang taho nga dunay mga pagpangawat ug pagpanghasi ngadto sa mga apektadong residente. Human igawas ang taho sa United Nations nga sobra 4,000 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Giklaro sa Malacanang nga wala sila gitago o gipanalipdan. Giawhag sab ni Valte nga kinahanglang mas lig-on ang balay nga himuon og kun mamahimo dili na mopatindog og balay sa mga geohazard ug flood-prone areas. Gilimod ni Valte ang taho nga walay sundalo sa mga apektadong lugar, gani kanunay ang pagsusi sa kasundaluhan sa maong mga lugar. Matod ni Valte, buot moadto ni Presidente Aquino sa Leyte, ugma. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod sa Lunes pohon, ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.